ये कामो ये कामो ये की कामो ये कामो जाए ये की कामो जाए देखा भाई ने देखा ये कामो जाए ये कामो रुद्रा नाम तो सुना ही होगा। ये नाम नहीं एक तबाही है। पिपिलीर धड़कन युवगोष्ठीर आइकन जल जमीन सहित जोड़ा होइथवा इंसान हारी नाही महारथी सरी नाही राजनीति हारु शिखुथिवा मनीष लोकंकु भल पाउथिवा राजनेता आज आमर हट सीट रे स्वागत करिबा रुद्र महारथी को जानिबा तांको विषय रे आ राजनीति को नेइकि से कोन चिंता करंती से विषय रे मध्य आमे आजी पुंखानुपुंख भावरे तांकरी मुहरु सुनिबा। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आपण मानक स्वागत करुची आपण मानक प्रिय प्रोग्राम हट सीट। ए हट सीट रे आज आमर अतिथि भावरे जहां को आमे पाइछु से होचंती पिपिलीर धड़कन, पिपिलीर युव गोष्ठीर एक आइकन जहां को पिपिली बहुत भल पाती आ पिपिली को मध्य से व्यक्ति जनक बहुत भल पाती। बापा थिले राजनीति जगत रे राजनैतिक क्षेत्र रे एक उदीयमान तारका आउ तांकर पदांक अनुसरण करिकी तांकर हाथ धरिकी जी बाट चलवा शिखिंट और राजनैतिक मैदान रे प्रतिपक्ष हो तथा निज पक्षर लोक हो समस्त नजर रे एक चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि सी कई नुहति सी होती आमर प्रिय रुद्र भाई श्रीजुक्त रुद्र महारथी। तांको स्वागत करुछु हम प्रोग्राम को। नमस्कार रुद्र भाई, हमें आगु तो बढ़िया बहुत किसी विषय उपर हमें आलोचना करवा विशेष करके पिपिली उपरे तथा ओडिशा राजनीति उपरे। प्रथम क्वेश्चन मु पचारिबी रुद्र भाई, जेतेबेले आपण ओइना सामने छिड़ा हुंती निजको देखंती सेतेबेले रुद्र महारथी निजर प्रतिच्छवि देखि कौन कहती रुद्र महारथी केमितिका लोक निज नजर रे? नहीं सदा बेले मोर गोटे विजन थाए आगु कौन करिवार अछि ताकू एबेटू प्रिपेयर हवा दरकार, निजर एम निज गोल सेट करवा दरकार। एवं दुर्भाग्यर कथा पाखापाखि 2.5 वर्ष रु 3 वर्ष मते सुजोग मिलता विधायक भाव में काम करने में बहुत किसी करी आ किसी करिवार मध्य लक्ष्य थिला। जहाँ आप पचारे अइना सामने कौन भावे मु भावे कौन आउ करवा दरकार कहीं निज भितर कौन चेंज आनिले मु लोकंकर आउ सेवा करि अंचलर विकास पई कार्य करि निज परिवार पई गर्व एवं गौरव आनी पारिबी से लक्ष्य रे दिनटा को कहीं सबुठ मूल्यवान है समय भाई। समय क्या अपेक्षा करनी कि करब ना तो समय है सबुठ मूल्यवान जिनस ताकू सठिक भाव में केमती व्यवहार करी ठीक काम करी मुझे भावे। अच्छा बापा आज पर्यंत क्यों काम एमती अधूरा छाड़ी जाइछन्ती जोटा कि आज पर्यंत पूरा हैनी आ निजर मध्ये गोटे क्षोभ रही जाइछि जदि मु एथर पावर को आस्थिले निश्चय भाव एटा पूरा करथांदी बाबा। देखंतु आपण जदि देखिबे डेलांग पिपिली निर्वाचन मंडली कथा जदि कहबी मो निर्वाचन मंडली मो माटी कथा जदि कहबी बहुत उन्नतिमूलक कार्य मो बापांकर नेतृत्व रे लीडरशिप रे तांको दायित्व रे हेछि एवं डेवलपमेंट भाई गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस आम जदि कहबा डेलांग पिपिले सब किछि हे जाइछि आगु किछि दरकार नै सेठी डेवलपमेंट ठप हे जिवो। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस जेहेतु पॉपुलेशन बढ़ुची रिक्वायरमेंट बढ़ुची कोठी आज एआई रो जुग आसिलानी कोठी रास्ता कनेक्टिविटी आउ दरकार कोठी बेटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी दरकार बेटर मेडिकल फैसिलिटी दरकार सब दिगरे आम सरकार विशेष कर नवीन बाबू नेतृत्व में मोर बापा स्वर्गत प्रदीप महारथी नेतृत्व में बहुत डेवलपमेंट काम होइछि एवं धन्यवाद देवी मो नेता नवीन बाबू से मते सुजोग देइथिले एवं मो समय मध्य 5T स्कूल कार्य हो मेडिकल डेवलपमेंट हो सब किसी रिनोवेशन एंड डेवलपमेंट मॉडर्न फैसिलिटी सहित होइतिला आम समय। आपण जो दल सहित अछंती बिजू जनता दल को नेइगिरी सारा राज्यर चर्चा जे सी आउ बेसी दिन लास्टिंग करबनी कारण तार उत्तराधिकारी केही नाहांती नवीन बाबू को परे किए ए सब जो गोटे क्वेश्चन मार्क रहूची ए क्वेश्चन मार्क को केमिति हैंडल करिवे जेहेतु आपण अछंती बीजेडी दल रे ई क्वेश्चन मार्क तो निश्चित रूपे लोक आपण को पचारुथुबे जे बीजेडी भविष्य कोन? विजु जनता दल मु गोटे छोटिया कर्मीटी एवं मो नेता हेले नवीन पट्टनायक मो नेता मुझे कही रखा चाहे जो मो विधायक भाव में शपथ नहीं जीति प्रथम थर जा नवीन बाबू भेटी
ନବୀନ ବାବୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଛି ଏବଂ ମନେ ରଖିବି ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଯାଏ, କି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚ, ତମ ବାପା ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କର, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କର। ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି, ମୁଁ ବିଧାୟକ ଥାଏ ନଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି, ଅଛି ଏବଂ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଯାଇ ଥିବି ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାତ୍ରାଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଯେ କେନାଲ ଖୋଳା ହଉ କି ରାସ୍ତା କାମ ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବି ଭାଇ, ଚେୟାର ନାହିଁ ସତ କିନ୍ତୁ ପାୱାର ଅଭି ବି ବାକି ହେ। ଯଦି ତମେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଠିଆ ହବ, ତାଠୁ ବଡ ଶକ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଖାଲି ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା ନୁହେଁ, କେନାଲ କଥା ନୁହେଁ, ବାଲିଘାଟ ଇଲିଗାଲି ଚାଲିଛି, ପଥର ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପାହାଡ ଆଜି ପୋଖରୀ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଲୁଟ ଡକାୟତି ମର୍ଡର ହଉଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ମା ଭଉଣୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଗୁରୁଜନ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ନର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଘଟଣା ବିଶେଷ କରି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ 18-19 ମାସ ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଛି ସେଇ ସମୟରେ ବେଶୀ ବଢିଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଯଦି ପିସି କାରବାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରେଟ୍ରେ ବଢିଛି। ଆଜି ଲୋକ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଲି ମାଫିଆ, ଏଇ ଚୋର ଡକାୟତ ଏଇ ସରକାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମାସିକିଆ ଯୋଉ ବଟି ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନ ବି ଚୁପ୍, ମାନ୍ୟବର ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ ଦି ଜଣ ବି ଚୁପ୍। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କାଗଜପତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆମରି ହାତରେ ଶାସନ ଡୋରି, ଆମରି ନାଁରେ ଆମେ ନାଉରି। କାଗଜପତ୍ରରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟର ସରକାର ହଉ କିମ୍ବା ଦେଶର ସରକାର ହଉ, ଲୋକ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 3 ଜଣ ମାଫିଆ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ବାଲି ମାଫିଆ, ମଦ ମାଫିଆ, ଖଣି ମାଫିଆ। ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ କାହିଁକି? କ'ଣ ରିଜନ? ଆପଣ ଭାଇ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ଏଇ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ଏମାନଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଇ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଭଳି ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟାଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ତମେ ଯାହାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଛ, ତମର ଯୋଉ ଯାହାକୁ ତମେ ନେତା କହୁଛ, ଭାଇ କହୁଛ, ବନ୍ଧୁ କହୁଛ, ସେ ତମର ମାନ୍ୟବର ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ କି ବଡ, ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କୋଉ ଗାଡି ଚଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୁଆ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତମ ଛୁଆ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ କୋଉ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛ, ସିଏ କୋଉ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି, ତମ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ଭାର 26,000 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ, ସେ ଜନ୍ମ ହଉ ତା ନାଁରେ ଋଣ ଭାର ଓଡ଼ିଶାରେ 26,000 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଋଣ ଭାର ବର୍ତ୍ତମାନ 1,26,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଭାର, ଯାହା କିଛି ମାସ ତଳର ଘଟଣା ମୁଁ କହୁଛି, ଏବେ ବଢିକି ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ବଢି ସାରିବଣି। ଏଇ ଋଣ ଭାରକୁ ଆମେ ସୁଝିବା କେମିତି? ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବାଲି ହଉ କି ପଥର ହଉ କି ଆମର ମାଇନିଂ ହଉ, ସିଏ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଇସା। ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ, ସେଇ ପଇସାରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହବ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହବ, ଦେଶର ବିକାଶ ହବ। ବିଶେଷ କରି ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଇଏ ଆମକୁ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ୟୁଥ ମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବେ, ଆମେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା? ମେଜରିଟି ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 26% ଭୋଟର ହେଲେ ୟୁଥ। ୟୁଥ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବେ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭୁଲ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆସିବା ଟିକେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆସିଲେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଭଲ ଲାଗେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ନା ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପାଖାପାଖି 7 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲି। କାହିଁକିନା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଥିଲା, ସିଏ ସଦାବେଳେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଚଳିବ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲୁ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ବାପା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, 7 ଥର ବିଧାୟକ, ଆମକୁ କହିବେ ତମେ ତମ ନିଜ ପଇସା ଇନକମ କରି ଚଳ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମା ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ମହାରଥୀଙ୍କୁ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଫାଇଟ୍ କରିବା ଶିଖିଛୁ, ଲଢ଼େଇ କରିବା ଶିଖିଛୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନ ଶିଖେଇଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ, ଆଜି ବୁଝିଲୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଥିଲା କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଭଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଚାକିରି ଥିଲା 7 to
फाइव रो जॉब हम्म, तापर आपन के डिस्टर्ब करिवे हम्म, राजनीति हैला 24/7 जीवन सारा लोकंक सेवा करिवार सुजोग मिली ताठू बड़ पुण्य एवं ताठू भल काम करिया पई काहाकू सुजोग मिलिबो मु जानि नाही किंतु मु व्यक्तिगत भाव में बहुत खुशी राजनीति रे आसीची लोकंकर सेवा करिया पई अंचलर विकास करिया पई एवं ये सेवक सदाबेले लोकंकर सेवक ही कार्य करथिबो एबे भी लोक जहा आपण कहउचंदी बुझुचंदी लोकंक पाखु गले कहउचंदी आमे गोटे भूल कर देइचु आपण भलिया गोटे लीडर को हरइचु गोटे भाई को हरइचु गोटे पुओ को हरइचु एमएलए हिसाब रे किंतु ये कदली गछ ये थरे ये आउ थरे नय हमर आपण विश्वास रखंतु भरोसा रखंतु आमे आपण सहित थिलु रहू एबे भी रुद्र महारथी जेतेबेले जाती कौन सरकारी ऑफिस को काम हो जाए ना जे आपण जेहेतु पावर रे नांती बोली टालटोल नीति अवलंबन करती ऑफिसर माने देखंतु मु व्यक्तिगत काम पे केबे ऑफिसर पाखु जाइनी कि जीवी भी नाही मु जदी केतबेले अन्याय हेची अत्याचार हेची केतबेले निम्न मानर काम हेची कि किसी अंचलर विकास धारा रे बाधा प्राप्त होची किसी कार्य करबा दरकार सेठी निश्चय म स्वर उठेबी अंचलर विकास धारा पाई लोकंकर सुरक्षा पाई सुविधा असुविधा रे मुठिया व्यक्तिगत काम पाई केबे जीवी नाही किंतु अंचलर विकास रे जे बाधा दबो ताकू छाड़बी नाही। अच्छा जीवन में एमती किसी मुहूर्त मन अच्छी जो मुहूर्त आज भी मन पड़े बहुत दुख लगे सेମିତି तो बहुत घटना अच्छी किंतु विशेष करी जेतबेले बापांकर देहांत होइतिला सेतबेले घटना केना बापा कोविड रो लड़ी रे जीति जाइथिले कोविड रु नेगेटिव होइकी घर को फेरी थांती तार परदिन पुणी बापा को एडमिट करिया पे पड़ला केना बापांकर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो नथिला किंतु कोविड नेगेटिव थिले एवं बाध्य होइकी आमे गोटे प्राइवेट हॉस्पिटल को ताको चिकित्सा पे नेथिलु केना प्राय तो सब हॉस्पिटल फिलअप थिला कोविड पई धन्यवाद देवी किसी नेतृत्व मान को विशेष करी मोर बड़ भाई बबी भाई को से बहुत सहयोग करथिले सेतबेले निजे आसीकी बापा को केमती आमे बेस्ट ट्रीटमेंट दे परिबा हॉस्पिटल को नेकी जाइथिले किंतु ता परवर्ती समय जना पड़थिला निमोनिया हो जाइछि पाखापाखि कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गला किंतु गोटे जिनस जोटा पचारे कौन दुख लगे मोर मन अच्छी बापा हॉस्पिटल था मु जाए मु तो बापा पाखे थी से बापा गोटे बढ़िया कथा कहते मत बोले बापा को क्रिकेट खेल देखा बहुत पसंद से आईपीएल चलता है मोबाइल अलाउ न थाए मु जाए मत कहे मोबाइल लगे देखा आसेम्बली केवे अच्छी तार आ 10-12 दिन पर आसेम्बली आरंभ होबार थिला आपण जानछन्ती आसेम्बली गोटे प्रोसेस थाए 15 दिन आगु प्रश्न दवाई पड़े आप जो प्रश्न देवे तार जो लिखित उत्तर आसो 15-20 दिन आगु आपको दवा पड़े सबमिट करने पड़े विभिन्न विभाग प्रश्न ता उत्तर आसो सी क्वेश्चन आवर हो कि आप जीरो आवर हो तापर आलोचना हे बापा से मत कहते एथर आसेम्बली रे बहुत किसी क्वेश्चन देती आलोचना करार अच्छी आ जल्दी सुस्थ होगी गले मत भी भल लगुनि बाबा बाबा लोक सहित मिसवा लोक सी घरे केवे एकुटिया रहिबा मु देखिनी आमे छुआ बडू भी देखिनु ताकू भी माने गोटे बहुत अजीब लागुतिला से कोविड रे संघर्ष करिकी पाखापाखि 14-15 दिन आइसोलेशन रही आसते पुणी गोटे दिन पर पुणी एडमिट होता एवं दुखर विषय तार 2 दिन पर बापांगर निमोनिया होता निमोनिया पर मल्टी ऑर्गन फेल्युअर होगी डेथ होगला सी जो अधूरा स्वप्न थिला कि मत आसेम्बली रे बहुत किसी पचार से सुजोग मिल ना मत सुजोग तो मिलला परवर्ती समय पाखापाखि 1.5 वर्षे पर लगिला कहीं मोर भी जानते विधायक हवा एत सहज नाला 3 थर बाई इलेक्शन सामना करी विभिन्न मु बोधे आप देखिए जदि मार्च 2021 बोधे 20 ना 21 मार्च रे नॉमिनेशन करथि अक्टोबर एमएलए होती मैंने गोटे लंबा फेज था 2021 मार्च रु अक्टोबर पाखापाखि 6 मास धरिकी मु विधायक कैंडिडेट होती 3 थर इलेक्शन होता प्रथम थर आप जानते गोटे दिन इलेक्शन थिला कांग्रेस विधायक प्रार्थी देहांत होता से इलेक्शन कैंसल होता परवर्ती समय पुणी इलेक्शन डिक्लेयर है सी पुणी गोटे नुआ धारा इलेक्शन प्रचार दायित्व मिलता आपण सहित 4 जन लोक प्रचार जापर गाड़ी नहीं पारे आप बुली बुली प्रचार करेंगे चलिकी से फेज भी मुझे देखी सी पुणी तार 15 दिन पर जेहेतु कोविड केस बढ़ीगला सी भी कोविड इलेक्शन बातिल है पुणी 3 मास 4 मास पर इलेक्शन डिक्लेयर होता बहुत संघर्ष थिला एते सहज नथिला विधायक हवापाई किंतु से संघर्ष भितर बहुत किसी शिखिली पेसेंस आसला डिसिप्लिन आसला बहुत लोकों सहित व्यक्तिगत भाव में जोगाजोग करने सुजोग मिला कहीं राजनीति में आगुरी एक्टिव नी तो सब डिफिकल्ट टाइम रे किसी पॉजिटिव चिंता करिया दरकार तादरू पॉजिटिव काढिले
ଆମେ ଆଗକୁ ବୋଧହୁଏ ଯାଇପାରିବା। ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ମୋର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରିବ। ବିଧାୟକ ଥାଏ କି ନଥାଏ, ସେବକ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ବିଜୁ ପରିବାରର ଲୋକ, ଆମେ ମହାରଥୀ ପରିବାରର ଲୋକ। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା। କାଲି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଟିଂ କରିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ସେୟା କହୁଥିଲେ। ଆମେ ଥିଲୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ, ଥିଲୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ, ଅଛୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରୁଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ। ତ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିବନି ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। 85,000 ଲୋକ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ହାରିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଏବେ ବି ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ହାରି ନାହିଁ ମହାରଥୀ, ସରି ନାହିଁ ରାଜନୀତି, ଯଥାର୍ଥ ଅଛି ଏ କଥାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତ ଥିଲା ଆମ ଯାତ୍ରାପାଟିର ଗୋଟେ ବହିର ନାଁ ଥିଲା। ଆପଣ ତ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ, ହାରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଧାରା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛି, ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛି, ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ କି ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ହାରିଗଲେ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବନି କି କାହାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଠିଆ ହେବନି, ସେମାନେ ଆଜି ଆସିକି ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଆମକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲେ। ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ମତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ଯଦି କହିବି, ହାରିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ବିଧାୟକ ହେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଆସିକି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭଲି ନେବି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୁଖା ବାହାରିଗଲା, ତାଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା ଆଗକୁ ଆସିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ସୁଖରେ ବି ଥିଲେ ଦୁଃଖରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଗୋଟେ ର୍ୟାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡଟେ ଯିବା। ମୁଁ କେତେଜଣ ରାଜନେତାଙ୍କର ନାଁ କହିବି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟାଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହୃଦୟର ରାଜା। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ଡାଇନାମିକ୍ ଲିଡରସିପ୍। ଆପଣଙ୍କ ମା ଯେହେତୁ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତିଭା ମହାରଥୀ। ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲୋକ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଭଲ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭଲ ରାଜନେତା, ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଶା କରୁଥିଲୁ ବହୁତ କିଛି କରିବେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ମୋହନ ମାଝୀ। ଭଲ ଲିଡର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଭଲ ଲିଡରସିପ୍ ରହିଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସରକାର, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସବୁ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ଦାସ। ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, ଦକ୍ଷ ଲିଡରସିପ୍, ବହୁତ ସିନିୟର ମୋଠୁ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର। ମନମୋହନ ସାମଲ। ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମିତି କେବେ ମିଶିନି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବୁ ଯେହେତୁ ସେ ବିଜେପିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆଗକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇନି, ଆଶା କରିବୁ ହେବ। ଲାଷ୍ଟ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ। ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀର କ'ଣ, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ, ସେବକ। ସେବକ ଛଡ଼ା ଆଉ ପରିଚୟ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଖରାପ ସମୟ ଅଛି, ଆଶା କରିବା କାଲି ଭଲ ସମୟ ଆସିପାରେ, ନ ବି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିଲେ। ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆଜି ଆମର ଏଇ 1-to-1 ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।